আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় এলেন এআইসিসির সদস্য তথা লাক্ষাদ্বীপের সাংসদ মোহাম্মদ হামদুল্লাহ সায়েদ। শনিবার ইসলামপুর সার্কিট হাউসে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বিভিন্ন ব্লকের কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। এদিনের বৈঠকে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো, কর্মীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়েই মূলত আলোচনা হয় বলে জানা যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত সহ বিভিন্ন ব্লকের কংগ্রেস নেতারা। সংগঠনকে আরও মজবুত করতে এবং তৃণমূল স্তরে দলকে সক্রিয় করার ওপর জোর দেন নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে এআইসিসির সদস্য ও পর্যবেক্ষক মোহাম্মদ হামদুল্লাহ সায়েদ বলেন, দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেই এই সফর। কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে আগামী দিনের কর্মসূচি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে দিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ মাসির উদ্দিন ও হারুন রাশিদও সংগঠনকে শক্তিশালী করতে একযোগে কাজ করার বার্তা দেন। देखिए, मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तर दिनाजपुर का डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर की हैसियत से वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए भेजा है। उत्तर दिनाजपुर का उत्तरदायित्व मेरा है, उसके लिए मैं आया हूँ। हमारे चोपड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इस्लामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और गोलपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता, ऑफिस बेरर्स, ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स, बाकी हमारे पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स हैं उन सबसे मुलाकात की और उनसे बात की और यहाँ के जो मसले हैं वो समझे और उस पर चर्चा हुई और डिस्कशन हुआ। और मैंने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया है कि जो भी मुझसे हो सकता है, जो भी मुझसे बन सकता है, दिल्ली में एआईसीसी में और यहाँ के वेस्ट बंगाल के पीसीसी अध्यक्ष शुभांकर सरकार जी और हमारे डीसीसी के प्रेसिडेंट सेनगुप्ता जी और बाकी तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उनको इसके बारे में अवगत करा के कैसे हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं, उसके लिए पूरी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। अंदर में जो बैठक चल रहा था उसमें एक चीज कैंडिडेट के नाम के लेके एक विवाद खड़ा हुआ है, सबके अंदर में एक खूब प्रकाश दिखाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैंडिडेट का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे तो हम जनरल डिस्कशंस किया है इलेक्शन के बारे में। कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए वो दूसरा मिशनरी है पार्टी के अंदर। लेकिन आपके कार्यकर्ता तो बोल रहा है जो कैंडिडेट के बारे में आलोचना हो रहा है। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलने का पूरा अधिकार है और हम सुनने के लिए ही आए हैं। और इस पर डिसीजन लेना, फैसला लेना तो पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी के अन्य ऑफिस बेरर्स प्लस एआईसीसी के जो हमारे जो है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो लेंगे। अब्दुल्ला साहब, एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अभी है, लेकिन आपका जो पिछला प्रदेश कांग्रेस सभापति था वजीर चौधरी, उनको हमेशा ही देखा जाता है कि वो हुमायूं कबीर जो नया पार्टी बना है उनके साथ में घूमने फिरने का देखा गया है। क्या बोलेंगे इस बारे में? आप उनसे पूछिए। अभी आप लोग क्या सब जगह माने जो प्रार्थी चयन कर रहे हैं तो प्रार्थी को माने किस मुद्दे के किस आधार पे प्रार्थी देख रहे हैं? और मैं सिलेक्शन का उत्तरदायित्व तो मेरा नहीं है। मेरा उत्तरदायित्व तो सिर्फ इलेक्शन को ऑब्जर्व करना, प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, बस। कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए एक अलग मिशनरी है पार्टी के अंदर, एआईसीसी है, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और यहाँ की डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है और ब्लॉक है। वो सब इसके रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व हैं, वो लोग इस पर निर्णय लेंगे। और हम जिस काम से आए हैं, जो हमारा उत्तरदायित्व है वो हमने पूरा किया। हमारे सपोर्टर्स को, हमारे फॉलोअर्स को, हमारे पार्टी के ऑफिस बेरर्स को, उनसे मिले, उनकी बात सुनी और उनके सेंटिमेंट्स को हमने नोट किया है, जो हम अपने लेवल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने जो हमारे जो सीनियर्स हैं उनको बताएंगे। আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইলেকশনের যে ক্যান্ডিডেট, সেই ক্যান্ডিডেট নিয়ে যে নাম গিয়েছে তাদের নিয়ে
প্রত্যেকটা জেলার মধ্যে অবজারভার রয়েছেন, তারা অবজারভাররা আজকে ওই ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে দেখা করেন এবং ব্লক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এবং টাউন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এবং এই এলাকার যারা মানে কংগ্রেসের নেতা নেত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনা এটাই হলো যে কি করে কংগ্রেস এখানে জেতা যাবে, কে কোন পদে ছিলেন, কে কত ভোট লড়েছেন, কে পঞ্চায়েত লড়েছেন না জেলা পরিষদ নিয়েছেন, ও কিরকম সংগঠন রয়েছেন ইসলামপুর ব্লকে এবং টাউনে, দুইটা জিজ্ঞাসা করলেন। এখন প্রার্থী তিনটা ইসলামপুর থেকে ক্যান্ডিডেট গিয়েছে, সেই ইসলামপুরের ওই ক্যান্ডিডেট লাস্ট তিনটাই নামে রয়েছেন। তো তিনটা ক্যান্ডিডেটের মধ্যে এখন এআইসিসি এবং জেলার উপরে নির্ভর, আমার যে শ্রী মহিষণ গুপ্ত মাসের জেলা প্রেসিডেন্ট তার উপর নির্ভর এবং এআইসির উপরে নির্ভর এবং পিসিসির উপর নির্ভর, এরাই কিন্তু মানে ক্যান্ডিডেট ঠিক করবেন। এখন কাকে ক্যান্ডিডেট করবেন সেটা আমরা জানি না, সেটা আমাদের পার্টি জানে। হ্যাঁ, দাবিদা আমি না, দাবিদা আমার বউ, আমার ওয়াইফ। আমি ইসলামপুরের ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি, আমি হারুন রশিদ। বিষয়টা দেখুন, আজকে আমাদের উত্তর দিনাজপুরের যে অবজারভার লক্ষাদ্বীপ এমপি, আমাদের অনারেবল এমপি এমডি হামিদুল্লাহ সাইদ, আমাদের উত্তর দিনাজপুরে একজন অবজারভার হয়েছেন, নির্বাচনী অবজারভার। শুধু প্রার্থী নিয়ে ডেকেছিলেন আমাদের চপড়ার বিষয়টা, টোটাল উত্তর দিনাজপুরটা উনি দেখবেন, বিশেষ করে আমাদের চপড়াকে ডেকেছেন। চপড়া আমাদের যে প্রার্থীর ব্যাপার নিয়ে যেটা আলোচনা করা হয়। কি আলোচনা হলো? আমাদের চপড়ায় কোনো সমস্যা নেই, আমাদের চপড়ায় কোনো গ্রুপবাজি নেই। চপড়ায় আমরা যাকে বলবো সেই প্রার্থী, সেক্ষেত্রে আমরা নাম পাঠিয়েছি। আশা করছি আমরা 16-17 তারিখে ডিক্লারও দিয়ে দিতে পারি প্রার্থীর নামটা। কয়জনের নাম পাঠাচ্ছেন? আমরা তো 5 জনের নাম পাঠাইছি, এখন 3 জন আছে, কিন্তু আমরা কাল পরশুটাকে 1 জন করে দেবো, কারণ ওখানে কোনো গ্রুপবাজি নেই। আমাদের ওখানে চপড়ায় অশোকদা আছে, অশোকদার নেতৃত্বে আমরা সবাই আছি, ব্লক প্রেসিডেন্ট আমি আছি। আমরা যেটা কথা বলবো আলোচনা ভিত্তিক একটা প্রার্থীর নাম বলবো, ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। মানে ভরসাটা দলের উপরেই রাখছে। হ্যাঁ, ফর্সা দলের উপরে।